80, 70, 80, 90. No? Mga kinakanta. O kaya mga latest na yan. Oo. Hindi naman. 80s yun eh. Yan, 20s na, 20s. Yan, 20s yan. Yeah! 20s, no? 2,000 na. Oh, 1,000 na yung kanta.
parce que sinon, c'est pas bien. Bah oui. Voilà, là on est bien là. On va finir sur le Trocadéro. Ralenti.